por que há pobreza? Acho que percebi assim. E o que é que se faz para combater a pobreza? Se isso não significa má governação. Bom, pode chegar à conclusão de que há má governação quem não conheceu Angola antes da independência. E quem não fez o percurso desde a proclamação da independência até os nossos dias. Angola foi sempre um país pobre, embora tenha enormes potencialidades, tenha riqueza no subsolo. Angola nunca teve quadros formados em quantidade suficiente para valorizar esse potencial, suas potencialidades económicas. À altura da independência, havia uma taxa de analfabetismo que rondava os 98%, se não mais. Entre 100 angolanos, só 2 sabiam ler e escrever. À altura da independência, não havia mais de 40 homens licenciados, portanto, com formação superior. Esses são os dados de partida. Recursos, potencialidades, mas incapacidade de valorizar. E é uma situação que perdura e que nós vamos gerindo, vamos administrando. É evidente que os dados hoje são diferentes. Já temos muito mais quadros, já temos mais experiência de organização administrativa e temos programas para atacar os problemas mais prementes e mais candentes. Um deles é esse, é o do combate à pobreza. E o governo, deixa-me só concluir o pensamento, e o governo tem um vasto programa de desenvolvimento rural e combate à pobreza. Portanto, essa é uma ação prioritária, da mais alta prioridade do governo de Angola. E os índices de pobreza têm estado a cair desde que conquistamos a paz em 2002. A altura em que esses índices rondavam os 60%, 50% a 60%, hoje estão entre 30% e 40%. Portanto, e a tendência é para cair. Isto significa que há governo e que as forças de governação podem nos dizer que é um mau governo, que há má governação, mas estes são os resultados que mostram que há um esforço, que há um sentido de Estado e que há também um sentido de resolver os problemas daqueles que mais sofrem. Erstmal herzlichen Dank, auf die erste Frage zu antworten hinsichtlich der Armutsbekämpfung und der schlechten Regierungsführung. Man kann zu diesem Schluss natürlich kommen, aber das kann man eigentlich nur, wenn man Angola nicht vor der Unabhängigkeit kannte, denn Angola ist immer ein armes Land gewesen, zwar mit sehr großem Potenzial, auch aufgrund der reichen Bodenschätze, aber es hat in Angola nie die Fachkräfte gegeben, um dieses Potenzial auch ausnutzen und ausschöpfen zu können. Nur um ein paar Zahlen zu nennen, vor der Unabhängigkeit betrug die Analphabetenquote in Angola 98%. Das heißt, von 100 Angolanern konnten gerade einmal 2 Angolaner lesen und schreiben und es gab im ganzen Land vielleicht 40 Menschen mit einem akademischen Abschluss. Das ist also die Ausgangssituation gewesen. Und natürlich ist das nicht in kurzer Zeit grundlegend zu ändern. Wir bemühen uns und es gibt auch schon eine zu verzeichnende Verbesserung. Es gibt sehr viel mehr Fachkräfte. Wir haben inzwischen Erfahrung in der Verwaltung und in der Regierung des Landes gewinnen können und die Regierung hat also Programme aufgelegt zur Bekämpfung der Arbeit, zur Entwicklung der ländlichen Räume. Das sind die Hauptprioritäten der angolanischen Regierung. Der Armutsindex ist von 2002, als der Krieg beendet wurde und der damals ungefähr 60% betrug, auf ca. 20% bis 30% gesunken. Und deshalb kann man
diese Behauptung zwar aufstellen, dass Angola eine schlechte Regierungsführung habe, aber wenn Sie das in Ihre Betrachtungen einbeziehen, dann sehen Sie auch, dass wir durchaus einen Sinn haben für die Probleme des Landes und dass wir viel tun, um ihnen zu begegnen und sie zu beseitigen. A taxa de analfabetismo situa-se agora entre 40% e 50%. Die Analphabetenquote beträgt jetzt noch zwischen 40% und 50%. E há programa especial de alfabetização em curso, com vista a eliminar, digamos, a fazer baixar essa taxa, enfim, se possível até a zero, nos próximos 10 anos. Und es ist ein spezielles Alphabetisierungsprogramm im Gange, dessen Ziel es ist, diese Quote, die jetzt noch 40% bis 50% beträgt, möglichst im Laufe der nächsten 10 Jahre auf 0 zu senken. No que diz respeito ao equipamento militar para as Forças Armadas angolanas, estas forças estão num processo de modernização e reorganização depois do termo da guerra em 2002. Was die Frage hier nach dem Militärequipment anbetrifft, so kann ich dazu sagen, dass das angolanische Militär dabei ist, sich zu modernisieren und umzustrukturieren, seit im Jahr 2002 der Krieg zu Ende gegangen ist. Temos programa de apetrechamento técnico e militar das Forças Armadas e contamos naturalmente com o concurso de vários parceiros internacionais para a realização do mesmo. Recebemos agora a proposta alemã no sentido de contribuir no apetrechamento da Marinha de Guerra angolana. Bom, acho que a discussão já terá começado nesse sentido. Penso que é problema que as entidades competentes, a seu nível, tratarão de forma cuidada. Die angolanischen Streitkräfte benötigen neue Ausstattung und es laufen in diesem Zusammenhang internationale Ausschreibungen. Wir haben jetzt dieses deutsche Angebot erhalten für die Kriegsmarine und ich denke, dass die zuständigen Stellen und Organe hier sich dessen annehmen werden. Nós precisamos de equipamentos para as forças terrestres, para a Marinha, para a Força Aérea e temos parceiros tradicionais. Com eles temos estado a discutir, digamos, as modalidades de fornecimento de equipamento militar, mas não estamos fechados a esses parceiros tradicionais. Há abertura para enquadrar outros parceiros. Wir brauchen sowohl für das Heer, für die Marine als auch für die Luftwaffe Ausrüstung und wir haben da unsere traditionellen Partner, denen gegenüber wir uns da auch nicht verschließen möchten und mit denen die Liefermodalitäten dann entsprechend ausgehandelt werden. Ja, von meiner Seite kann ich sagen, in diesem Falle handelt es sich um Patrouillenschiffe, die für die Grenzsicherung sind. Das war der Hintergrund. Da gibt es ein deutsches Angebot. Die Frage insgesamt vielleicht noch, Angola gehört ja zu den Ländern in der Afrikanischen Union, die sich sehr für Stabilität einsetzen und unser Ziel ist ja, dass regionale Konflikte auch durch regionale Truppen dann befriedet werden können. Wenn ich nur mal an Somalia zum Beispiel denke oder auch an Sudan, wo wir jetzt einen Schritt vorangekommen sind. Und wir haben von deutscher Seite schon ein Interesse daran, dass die Ausbildung genau in diese Richtung erfolgt, dass Afrika auch über Streitkräfte verfügt, die selbst die Befriedung der Konflikte hier vornehmen können. Und da hilft Deutschland auch, wenn es gewünscht wird, bei der Ausbildung zum Beispiel von Soldaten in bestimmten Bereichen. Eu desejo responder o seguinte a essa pergunta. Trata-se, no caso de navios patrulha para a proteção das fronteiras, há uma proposta alemã
quero sublinhar nesse contexto que Angola está entre os países membros da União Africana que se empenham pela estabilidade no continente, e o nosso objetivo é também a solução de conflitos regionais por tropas regionais. E quero citar 2 casos nesse contexto, a Somália e o Sudão. No último caso, já foram dados primeiros passos e nós estamos interessados em que haja a respectiva formação, portanto, de Forças Armadas africanas para que possam apaziguar, ou seja, resolver os conflitos regionais, e, nesse sentido, estamos dispostos a prestar a nossa ajuda em determinados domínios. Ok. Senhor Presidente, Senhora Chanceler, acho que devemos dar por fim a conferência de imprensa, porque já houve perguntas. Sim, muito obrigado. Muito obrigado. Thank you. E, portanto, estivemos então até aqui a acompanhar as declarações do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, e também da chanceler alemã, Angela Merkel, de visita ao nosso país, portanto, no termo das conversações oficiais que tiveram lugar ao longo desta manhã, aqui no Palácio Presidencial da Cidade Alta, de onde agora vai sair parte da delegação para outros contactos exploratórios que ao nível ministerial devem acontecer, sendo também certo que Angela Merkel vai ainda manter-se por aqui, pelo Palácio Presidencial, pois que, segundo o programa que foi distribuído, vai agora acontecer um almoço oferecido pelo Presidente José Eduardo dos Santos, a visitante Angela Merkel, chefe de governo alemão, a primeira chefe de um governo alemão de visita ao nosso país. No quadro desta visita foram rubricados 2 instrumentos jurídicos estratégicos que devem consolidar a cooperação bilateral entre Angola e a Alemanha nos mais variados domínios, com destaque para o setor da educação, para o setor da cooperação militar, política e também cultural, sendo também certo que a Alemanha vai intervir, digamos, na construção e reconstrução de barragens através de equipamentos que, segundo o Presidente José Eduardo Santos, devem ser adquiridos no mercado alemão, tal como tem estado, aliás, a ser orientado às empresas que foram contratadas pelo Governo da República para poderem trabalhar no processo de reconstrução de infraestruturas estruturantes como esta que é referente às barragens que devem gerar energia elétrica para o nosso país. É o essencial que nós tínhamos até aqui para avançar. Nós vamos voltar noutros espaços de informação para revelar outras incidências desta visita ao Palácio Presidencial de Angela Merkel. Boa tarde.